चालू कर दिया। फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम आ रही है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और एक एक फ़ोन एक एक तरह की कैमरा क्लैरिटी आती है, पता नहीं क्यों। आप में से कोई भी मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है। एक अच्छे से फ़ोन के लिए ढूंढ रही हूँ मैं। कितनी बार पूछा है मैंने आपको, कोई जवाब भी नहीं देता। कैन एनीवन सजेस्ट मी ए नाइस फोन? Which phone is the best phone? Please. My name is Pinky. Hi. Hello Facebook friends. Hi. फेसबुक पे 2 दिन हो गए शायद, लाइव पे नहीं आई। It's been 2 days I think. कल आई थी क्या? नहीं ना। ఏంటది, ఇన్ని మెసేజెస్ వస్తున్నాయి, అన్ని స్క్రోల్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి. నీకు తెలుగు స్వచ్ఛంగా వచ్చు కదా? వచ్చిరాని భాషలు ఎందుకంటే అందరికీ అర్థం కావాలి, అందరితో మాట్లాడాలి కదా. నన్ను చూసే వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడాలి కదా. చెప్పండి, ఇంకేంటి విశేషాలు? ओके। यही एक कमेंट आती है बार बार, कितने लोग इसी कमेंट को रिपीट करेंगे देखेंगे। अभी तक तो 3-4 लोग हो गए हैं, और नंबर बढ़ेगा कि नहीं देखेंगे। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्रिकेट मैच ख़त्म होते ही मैं वीडियोस पोस्ट करने को देख रही थी। कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा क्या पोस्टिंग करूं, तो आ गई सडनली लाइव पे, सरप्राइज लाइव। और क्या है? दूसरी मैच पता नहीं है मुझे, घर वाले देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ। और शायद वर्ल्ड कप, टी20 चालू हो रही है, मुझे वो सब पता नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। हाय अक्का, मैडम, हाय। So you all know my Facebook channels, I think so. Thank you, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। आज मैं ड्रमस्टिक वाला दाल बनाया और बीन्स करी। आपके डिनर में क्या था? I am Kerala. Okay. I am Telangana. Have a good day. Thank you. Good night.
You want phone? Yes, I want phone, but a suggestion. Bihar, Patna से. Yes, I had my dinner. I'm good. How are you? मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? Your name Pinky, yeah. That's my nickname. My nickname Pinky. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఇవి కామెంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి. ఓ థ్యాంక్ యూ. అందరూ బాగున్నారు. మీ మేడం బాగున్నారా? ఇంకా చెప్పండి, అంతా మంచిదేనా? ఏం చేశారు ఈరోజు? ఇలా